Inginnya sih teman-teman di Jakarta malah tak tinggal di mobil Terano, tapi tidak tahu nanti berarti sama Pak Yogi Terano itu ini enggak Terano, kalau enggak Blazer, kalau enggak Innova. Langsung pribadi timnya kalian tak cobain mobil Terano. Kalau mobil Terano bukan gerubah penanganan Terano itu sebelum ada banjir sama baru Terano itu sebelum setelahnya saya sebab mobil menggunakan asalnya kalau nggak itu supaya nanti kalau kondisi mau udah kalian mau pulang ke rumah tinggal berenam, bertujuh, berdelapan masuk mobil kalian pasangan di baju bensin
Kalau pulang lagi tak tunggu lagi. Kalau mobil banyak nanti karena apa? Untuk kalau nanti persiapan kalian mau biar kalian masing-masing itu ini ya. Kan Mbak. Oh, di sendok. Misalnya Pak Juni gitu kan mau saya di kamar aku saya mau punya buat daftar abri ya aman dan itu bukan betapa misalnya bapak pasti aku mobilnya buat nanti karena mobil perusahaan terus أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت الأربعين نويت العزلة نويت الخلوة نويت الاعتكاف نويت الرياضة نويت السلوك الانفصام العظيم في هذا المسجد لهذا الجميع إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك نصر من الله وفتح خير Bistur madad ya sayyidi madad ya imam rabbani madad ya rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatih A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqa bil haqqi ala hadhihi siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran ya Rabbi, syukurillah ya Rabbi. Alhamdulillah, tanggapan dari warga sini sangat positif sekali tentang majelis Al-Nabi. Ketika kita sempat libur majelisan di aula ini dan kita majelisan safari, itu banyak tetangga kita di belakang sana pada bertanya pada Bapak Oki, Bapak Parmin, dikiranya majlisnya sudah nggak ada lagi begitu. Bahkan mereka sampai mengatakan, wong sudah ada kok, tahu-tahu kok nggak ada gitu. Mendingan itu nggak ada sekalian gitu. Kalau ada jangan terus nggak ada gitu. Alhamdulillah, setiap majlisan mereka ternyata pada nyimak di tempatnya masing-masing. Terus tadi pagi atau kemarin pagi ya, itu kemarin pagi loh nanti itu beberapa warga belakang itu nemu ibu kan di pondok ngobrol-ngobrol banyak ceritanya mereka alhamdulillah majelisnya sudah mulai lagi
Jadi semuanya pada tenang, intinya begitu. Jadi pada seneng, pada nggak takut gitu. Karena ternyata selama majelisannya itu kembali ke safari majelis, muter kemana-mana, tidak di sini. Katanya itu orang-orang belakang itu mereka bilang itu tempatnya itu tempat di belakang seperti kuburan katanya. Sepi sekali dan menakutkan. Katanya orang itu mau keluar malam takut katanya. Karena yang goib-goib pada muncul nanti. Nah terus sampai istrinya Habib yang di belakang sini, ini kan tadi kan mau ikut majelis juga kan. Ini juga ngobrol ke orang belakang juga tentang majelis ini juga salah satunya. Maksudnya nggak ada majelis ini jadi kayak kuburan sepi gitu, menyeramkan, kayak menakutkan, singgup Pak. Tapi dengan adanya majelisan begini setiap malam Jumat, mereka itu senang sekali dan terhibur dengan selawatan. Begitu. Pantesan pas hari Jumat kapan itu pas Pak Oki lagi tidak bisa bareng Jumatan kan saya kan nyari masjid ke belakang-belakang sini kan. Terus saya nanya-nanya di belakang, saya orang belakang pada tahu kita. Saya lagi nanya dia warung di belakang di sana, di ujung nggak tahu sebelah sana. Tiba-tiba orangnya malah gini, ada Ustaz. Mana masjidnya di mana? Oh ini ke sana Ustaz. Terus sampai ke ujung-ujungnya busuk-busuk sana, saya tahu nggak tahu jalan baliknya. Orang saya pada tahu kita. Pas kita lewat itu pada di sini. Itu saya dia majelis. Jadi banyak sekali animonya. Makanya nanti kalau tak tinggal pulang ke Demak, nanti tugas Mas Soyan walaupun jadi amir kalian harus menguatkan. Kalau Mas Soyan sendiri nggak bisa, Mas Soyan lemah. Bapak Parmin juga harus menguatkan. Bapak Buyuh, Bapak Oki, Mas Yakri, Ki Arman, Ki Damar, Bapak Supri, Bapak Yongis, Mas Dwi, Mas Isnan, Ibu semua harus menguatkan. Dan salah satu cara menguatkan adalah hadir di majelis bersama-sama, lalu zikiran hadap wajagan, mendengarkan sumpah dan berqasidah. Agak mengerikan. Semalam sudah tak ceritakan di depannya Pak Dores waktu saya pulang latihan. Dan ternyata itu memang betul, sekarang lagi ada itu nggak ada. Tapi insya Allah tidak tak ceritakan di live karena nanti kena sensor. Nanti saya akan ceritakan di balik ini aja, insya Allah. Ini kunci. Nah, terus animonya itu sangat baik sekali warga sini. Alhamdulillah gitu. Jadi insya Allah kalian harus tetap istiqomah seperti ini. Kalau kayak begini, supaya pas orang lihat video live kita di Demak dan di Jakarta sama. Setelah itu baru boleh warna-warna lain. Jadi tak tinggal semuanya yang tak bawa. Ya tinggal semuanya itu untuk kalian semuanya. Nanti selain untuk perlengkapan untuk pondok, misalnya kayak beternak, melihara kuda, andong, terus beli panah nanti tak, insya Allah tak nyicil beli. Bapak Oki lihat tempatnya langsung, terus langsung matokin tempat ini buat saya pokoknya ya. Nah, insya Allah ya. Nah, nanti jadi supaya kalian terbiasa juga. Demak, Magelang nanti supaya kalian terbiasa dan almarhum Gus kesini. Bismillah, gitu. Pokoknya kalian harus kuat, gitu. Harus kuat. Jadi kalau bisa datang ke majelis itu rajin karena ini pilar terakhir kalian, pilar terakhir kita semuanya. Sholat kita, puasa kita belum tentu diterima Gusti Allah karena kita ini kotor hati kita. Pikiran kita kotor. Ibadah kita belum tentu diterima Gusti Allah karena kotor semuanya. Karena yang diri kita ini kotor. Tapi ketika ada mengkhawatirkan berkosoin, wallahi tidak ada ditolak di langit. Malah Gusti Allah itu mengimbau kita. Ada hadisnya. Sampai Gusti Allah itu mengatakan mereka belum pernah melihat surgaku. Tapi mereka meminta rahmatku, minta surga. Apa yang ada pada mereka?
mereka belum pernah melihat nerakaku, tapi mereka berdoa ya Ghafar, ya Ghafar, ya Ghafar, ya Allah. Padahal mereka belum pernah melihat nerakaku. Gitu. Masya Allah. Mereka mengatakan ya Satar, wahai Tuhan yang maha menyembunyikan, tolong sembunyikanlah keburukanku aku dari akhirat. Apakah itu Allah tidak akan mengabulkan? Padahal kita belum pernah lihat akhirat. Ayo. Terus ya wadud ya Allah, mereka meminta cintaku. Apakah mereka tahu jika cintaku tak berikan ke mereka, apa yang terjadi bagi mereka? Seperti yang terjadi sehalnya terjadi pada Nabi Musa alaihi salam. Umatnya Nabi Musa di waktu itu baru dikasih tes, langsung gunungnya itu hancur sampai dalam, orangnya itu mabuk, di dalam cuma badannya melayang. Hanya dikasih tes tok padahal. Terus kita mengatakan ya Allah, 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 ya Allah. Apakah mereka pernah melihatku? Apakah mereka pernah bertemu denganku? Apakah mereka pernah bertawajuh berhadapan denganku secara langsung? Nggak pernah. Sebenarnya sih sering, cuma kita nggak sadar. Namun mereka itu mengatakan ya Allah, aku dipanggil. Berarti mereka meyakini aku ada, mereka tidak melihat. Lagi Allah berkata pada para malaikat, wahai malaikat, para malaikat. Setelah malaikat itu dikumpulkan, disuruh lihat bagaimana hamba-hamba yang duduk di majelis zikir seperti ini. Apa yang para suruh berikan pada mereka? Semua malaikat tidak bisa menjawab. Ini ada di sini. Lalu Gusti Allah mengatakan, aku meridhoinya. Kalau Gusti Allah bilang aku meridhoinya, itu tidak akan dicabut. Dunia akhirat itu tidak akan dicabut. Kalau minta surga dikasih surga. Tapi kalau Gusti Allah hanya memberikan surga, tidak ridho pada bagian yang lain, mungkin kita tidak berikan yang lain misalnya. Misalnya kita ingin kenikmatan surga. Gusti Allah kasih kenikmatan surga, tapi Gusti Allah tidak berikan kita kenikmatan untuk bertemu dengan Gusti Allah. Akhirnya Gusti Allah tidak meridhoi pada bagian pertemuan tersebut. Tapi ketika Gusti Allah mengatakan aku meridhoinya, itu diridhoi semua. Masuk surga ya diridhoi, di akhirat diridhoi, dunia diridhoi, dia hisab diridhoi, artinya apa? Diselamatkan. Salamin. Terus di surga dia diridhoi, terserah mau masuk ke pintu yang mana, insyaallah amin. Ketemu Gusti Allah juga, Gusti Allah senang ridho. Ridho itu kalau dalam bahasa kita ikhlas. Gusti Allah itu ikhlas. Ikhlas itu memaafkan apapun kesalahannya dan menerima apapun kebaikan yang mereka berikan walaupun itu hanya sedikit. Itu namanya ridho. Gitu. Kalau bahasa kita makhluk kan hamba kan ikhlas. Kalau Gusti Allah ridho sebetulnya. Karena beliau Insya Allah memegang suatu kehendak yang mutlak. Jadi kalau Gusti Allah ridho, apapun itu akan dibuka semuanya. Makanya ini akhir zaman, kalau bisa itu datang ke majelis, rajin ke majelis, karena kita ini buat amalan di rumah sudah malas, dari majelis gimana? Ini pilar terakhir kita, karena kalau kita dibuka cahayanya ada mufajakan, ini sampai ke langit ke-7 cahayanya nembus tanpa malaikat penjaga pintu. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan malaikat hafazun yang membuka amal ke langit, itu duduk di tempat kita berzikir terus sampai kita meninggal, sampai yang hisab insyaallah, kalau saya tidak salah dengar dan saya menceritakan. Jadi kita selesai majelisan, kita keluar nih. Di sini itu ada malaikat hafazun yang terus berzikir seperti yang kita ucapkan. Itu diulang-ulang terus sampai yang hisab kalau nggak salah. Begitu. Belum lagi Grandsnya menceritakan
Barang siapa menyediakan tempat untuk berzikir khatibul khawajakan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia sebuah kastil di surga. Kastil di Solo enggak seperti kastil yang kita bayangkan. Dan masih banyak lagi gitu. Jadi ini bilang kekuatan kita, makanya saya itu melihat kebanyakan sahabat-sahabat mahasiswa Nabi ini pulang dari ini pada menitunggang. Tapi saya tambah semangat gitu. Karena apa? Tujuannya udah dekat di sini. Udah tinggal selangkah lagi. Dan bau-bau itu sudah mulai muncul. Gambar-gambar itu sudah mulai muncul. Jadi ketika kita buat amalan ini langsung terhubung. Langsung energi berputarnya itu langsung kayak gimana ya? Kayak misalnya Fatih dari sana ngulurkan tangan, manggil. Lalu dari sini kita bisa langsung seolah gini, ayo Pak Oke, langsung. Gitu. Jadi energi panas di sini dengan energi Pak Oke menyatu. Oh iya, ini berarti benar kehidupan. Itu yang sekarang dirasakan kalau buat amal. Baru sedikit aja baru asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu hati langsung energi langsung bung pelatoknya bergerak tung. Kalau zikir harian juga pas mata terjemni sudah mulai asyhadu la ilaha illallah langsung. Apalagi kita sampai di Allahu kan sebelum sampai situ kan otaknya masih dibersihkan, mungkin masih dibersihkan kan dari apa-apa yang datang di luar dari diri kita kan. Menurut hilang bersih baru hening baru Allahu haq Allahu haq Allahu haq. Terus Allah. Nah itu energi akan berputar terus. Kita diberikan kekuatannya untuk buat amalan itu ada energi dari Gusti Allah. Lalu kita buat amalan itu kita menyaut hubungan tersebut. Makanya jadi angin berputar. Lalu ketika kita buat amalan itu kita sedang dijarjar dari energi ilahiyah ke dalam hati kita melalui Rasul dan guru-guru dengan mata rantai sangat emas yang tidak terputus selangnya sampai ke hati kita kerana. Setelah kita selesai buat amalan, plong, enak semuanya, langsung cerah semuanya. Lalu energi itu akan berputar dalam diri kita itu. Dia tidak keluar memang, dia berputar terus. Ketika kita mampu menjaga, dia akan konstan, akan membesar, dan dia akan terhubung dengan lain. Begitu. Makanya terus besok lagi nih langsung pingnya buat amalan lagi. Supaya energinya bertambah terus menerus. Coba bayangkan, kita memiliki peribahasa begini. Kalau kita bergaul dengan tukang minyak, kita akan kena wanginya, walaupun kita tidak beli minyak. Kalau kita bergaul dengan tukang besi, kita akan kena imbasnya, panasnya, walaupun kita tidak main besi. Bagaimana kalau kita setiap hari buat amalan, Allah yang ngasih guru-guru kita para wali berhubung dengan Gusti Allah dan Kanjeng Nabi. Artinya kita bergaul dengan mereka. Terus kita bergaul dengan Rasulullah dan kita bergaul dengan Gusti Allah. Apakah kita tidak dibersihkan? Sedangkan para wali itu dimakmur, disucikan, dimaafkan. Ya pasti dibersihkan total. Setelah bersih baru ketemu Rasulullah. Jadi dari kita ke guru kita Syekh Abdul Bal. Jadi Syekh Abdul Bal ke Maulana Syekh Saman Hisham, lalu ke Maulana Syekh Menadim, lalu ke Syekh Abdullah, lalu ke Syekh Syarafuddin, lalu ke Syekh Ahmad, Syekh Muhammad, Syekh Efin Al-Yorki, Syekh Ismail Rasul, Syekh Has Muhammad Asirwani, lalu Syekh Ismail, dan terus menerus. Dari ke-40 mata rantai emas ditambah dua guru kita, Syekh Abdul Bal dan Maulana Syekh Hisham, sampai ke Rasulullah 40 tambah 2. Apakah sampai ke Rasulullah kita nggak bersih? Ya pasti bersih. Satu wali dibersihkan, dua wali dibersihkan. Nama kita dibawa ke wali berikutnya dibersihkan terus sampai ke Rasulullah sudah bersih. Karena setiap wali itu tidak ingin membawa berikutnya sampai Rasulullah dalam keadaan kotor, malu katanya. Kayak kalian nih bawa anak kalian ke tempat seorang raja, tapi kondisi kotor yang bersemen becek-becekan, malu pasti kalian rapikan dulu, bersihkan dulu, kasih pakaian yang bagus baru. Lalu di sana Rasulullah akan menyiapkan kalian bagaimana selayaknya kita ini bisa dihadirkan di hadirat Gusti bertawajud.
Lalu yang dihadapi Gusti Allah jiwa kita. Tandanya apa? Nanti ketika jiwa kita sudah berhadapan dengan Gusti Allah, kita itu akan menghirup sesuatu dari Gusti Allah yang tidak pernah kita hirup dari selain Gusti Allah, yaitu apa? Ilmu pencerahan. Setelah itu, apakah lalu kita meninggal tempat itu? No, tidak pernah. Setelah itu, Gusti Allah itu tadinya kita diundang ke sana. Kalau kita sudah sampai di sana, Gusti Allah akan tanda kutipnya, Gusti Allah akan hadir di hati kita dan tidak pernah meninggalkan hati kita jika kita mampu menjaga hati kita. Makanya sebutannya apa dalam diskusi? Qalbul mukmin kayak rumahnya orang mukmin itu ada rumahku atau rumah Gusti Allah itu. Kita ke sana dulu. Mungkin kita buat amalan hari ini terus kita ngetuk pintunya terus Allah. Misalnya kita sholat di tempat Bapak Buyung. Pertama assalamualaikum Bapak Buyung. Beliau waalaikumsalam, kita buka pintu mungkin. Aku nggak mau diganggu. Besok datang ke sana terus menerus. Kira-kira Bapak Buyung bosan nggak lama-lama? Lama-lama dibukain tuh ada apa? Yang datang Mas Isnan ternyata. Assalamualaikum Pak Buyung. Maaf, saya mau minta itu didoakan gitu. Supaya hubungan saya dengan Dek Wilda langgeng sampai nikah sampai anak cucu. Amin. Amin. Oh iya, gitu. Iya. Boleh Mas, alhamdulillah. Tapi jangan lupa setor mah dulu. Mas Isnan, siap Pak Buyung. Sebentar, saya tak kerja dulu proyek dari Mas Mungkin. Sama Mas Yasri. Setelah gampang, dunia bisa cari, bisa dimusyawarahkan. Kalau doa yang nggak bisa dimusyawarahkan. Ibaratnya begitu. Lihat kalau orang ngetok pintu rumah kalian terus, kira-kira kalian buka nggak lama-lama? Ya buka. Ada dua kemungkinan supaya habis dulu kalian supaya orang terus pergi nggak ngetok lagi, atau kalian penasaran apa yang orang itu sedang mau bicarakan sama kalian. Begitu. Lah kalau datang ternyata kok membenarkan sana, ya kan suruh masuk. Setelah masuk, karena pada hati Gusti Allah langsung ke hati, langsung ke tempat orang tersebut, ke hati orang tersebut. Itulah qalbul mu'min. Jadi adabnya seperti itu. Makanya Rihatul Wajah ini penting sekali. Karena kalau kita malam buat amalan di rumah, ya udah kita akan mengerjakan minimal seminggu sekali. Karena kalau kita tinggalkan nih gitu, kita kehilangan satu energi, satu momen. Karena malam Jumat sekarang dengan Jumat lalu berbeda tajalinya. Kemarinnya lagi begitu lagi. Dan setahu saya setiap malam setiap hari tajalinya lebih besar daripada hari kemarin. Artinya Khatamul Wajah kemarin dengan ini lebih besar ini. Terus Khatamul Wajah minggu berikutnya juga itu lebih besar lagi. Terus sampai nanti hijab antara dunia fana dengan alam spiritual, alam spirit, alam kekuatan dibuka. Baru kalian akan menyaksikan, oh betul ya. Karena untuk membuka alam spirit atau alam spiritual itu dibutuhkan suatu energi yang terus makanya tajamnya berbeda. Setiap hari akan semakin besar. Sampai pas masanya tepat itu besar sekali sehingga itu akan jebol, lagi jebol. Begitu. Tapi yang jebol bukan kita, ini pun Nabi Salam dengan takbirnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim itu ada dalam rahasia daripada takbir, daripada Sultanul Zikir. Ini dari zikir Khatamul Wajah. Ketika masjid itu buka, nanti semua hati orang beriman, apalagi orang yang rajin Khatamul Wajah itu kebuka hatinya. Tidak memerlukan khalaq lagi, tidak perlu suluh. Begitu, kebuka semuanya langsung. Itu nggih. Makanya di Khatamul Wajah ada Rabiul Syarif sangat penting. Itu kita balungkan, tapi kita tidak boleh mengajarkan Rabiul atau menceritakan Rabiul. Ini adalah wilayahnya Syekh saya, Syekh kalian, Syekh kita semua. Amin. Jadi saya nggak boleh. Jadi seperti itu nggih, penting sekali. Makanya kalau kita meninggalkan atau membacakan minggu ini nih, besok ini akan lebih berat lagi. Karena apa? Tajali Jumat berikutnya lebih berat. Sedangkan kita ini sudah kehilangan. Iya kan, kalau tangga kan gini ya. 1, 2, 3 nih. Kalau kita 1, terus harusnya 2 ke sini, tapi kita tidak melangkah, kita malah turun.
duanya, padahal dua ini harus habis satu dua, tapi habis satu kita turun, padahal 1, 2, 3 kita langsung ke 3 itu sulit, lokapnya sulit. Maka perhatikan kita semua nih, kalau kita meninggalkan majelis khatam hajatan malam Jumat ini, besok pasti akan lebih sulit untuk menghadiri majelis. Besok lagi akan lebih sulit lagi. Pertama, pikiran akan memberikan nasihat-nasihat yang tidak logis. Terus akhirnya nanti ketika pikiran mempengaruhi kita memberikan nasihat-nasihat tidak logis supaya tidak majelisan, lama-lama hati akan kosong. Karena dengan cara itulah ego akan membuat hati kita kempos. Di pikirannya dibikin sibuk supaya hatinya itu lupa harus datang ke khatamul hawajakan, lupa ngecek. Terus menerus seperti itu, akhirnya nanti lama-lama tadinya ego bilangnya begitu di pikiran, malah bisa cepat masih bisa. Tadinya begitu. Terus lama-lama habis, ketika nanti hati sudah mulai habis nih, sudah tidak berdaya. Akhirnya apa? Ya udahlah, sama aja. Lama-lama ya udahlah. Akhirnya terus lama-lama akhirnya berputus asa. Ya udahlah, gue memang lagi ini gue bahas lah itu. Jadi begitu banyak alasan. Padahal setiap hari itu kita itu nyeselnya apa? Setiap hari itu tidak menyelesaikan amalan. Padahal amalan hari dan besok ini pasti berbeda dan besok lebih besar daripada hari ini. Itu yang saya tahu. Makanya kenapa kok setiap hari baru kita mau buat amalan kok berat, lebih berat dari hari kemarin? Ya karena tajamnya lebih besar. Tajamnya lebih besar, tubuh kita sudah kelelahan. Karena zikir Allah 1500 kali kan. Kalau bagi kalian terbiasa ya coba ya kan, kalau bagi saya yang nggak terbiasa kan pegel semua kan. Wah gitu kan. Gimana kalian 10.000 kali ya kan? Akhirnya semakin sulit untuk dijangkau. Sebenarnya ini sih seperti yang Bapak Suprisin ceritakan, ada salah satu saudara kita yang di MNC si Ustaz itu kan kalau beliau begitu. Iya udah, kenapa? Udah nggak kejangkau ini. Udah nggak kejangkau. Waktunya dan nggak ada yang kejangkau gitu. Jadi memang begitu caranya, makanya hati-hati. Kalau saya sih alhamdulillah, Gusti Allah itu memberikan kekuatan untuk terus mengerjakan amalan yang guru-guru kita lakukan, termasuk malam ini. Dan saya berharap kalau saya diberikan kekuatan buat amalan, saya minta supaya seluruh sahabat majelis Nabi itu diberi semuanya. Misalnya pun nggak diberi, ya udah misalnya Gusti Allah kasih kekuatan buat kita, ya udah kekuatan itu mau dibagi ke semua sahabat majelis Nabi. Syukur-syukur kalau boleh misalnya kita buat amalan itu kebagian dibagi ke semua keluarga majelis Nabi. Amin. Gitu. Siapa tahu suatu hari nanti lama tato bangkit dan kuat buat amalan. Gitu. Itu ya. Jadi seperti itu. Jadi khatamul hawajakan amalan itu adalah keperluan kalian, keperluan kita masing-masing, kepentingan kita masing-masing. Kayak kita sholat, puasa, zakat itu juga kepentingan kita masing-masing pada Gusti Allah. Begitu. Jadi kalau kita mau menjaga ya kita akan dapat hasil. Kalau nggak menjaga ya udah nggak apa-apa. Jadi sekarang nggak tak woro-woro lagi kayak dulu. Kamu tugasnya ini corona. Sekarang ya udah biarin. Saya mau lihat di akhir waktu ini siapa yang akan masih kuat, siapa yang tetap stay. Itulah orang-orang yang kuat sejati, gitu, pecinta sejati. Jadi yang kok nggak berubah, nah itulah pecinta sejati. Gitu. Dan saya apresiasi juga buat Mas Yakri, Masya Allah, kuat sekali. Padahal sore sore itu jemput istri saya pulang kantor, terus dari sampai di sini hari pulang di sini jemput istrinya pulang kantor sampai rumah. Terus malamnya tetap ke majelis. Dan beliau alhamdulillah bareng sama Bapak Buyun. Istiqomah gitu. Orang-orang kayak gini insya Allah nanti kalau saya diberi umur panjang
hidup sampai di masa akhir zaman, nanti sama saya terus kemana-mana. Kalau saya tempur, di samping saya, yuk kita bareng-bareng. Kalau saya berburu, ayo bareng-bareng. Begitu. Kalau misalnya tiba-tiba ketemu akhi minta ikan, Pak Oji langsung gini, iya, harusnya saya gitu, mumpung saya masih ada umur, saya masih kuat, Pak Oji. Jadi kan diam-diam tak perhatikan siapa yang istiqomah, siapa yang kuat, siapa yang gak kuat, begitu. Masih akhirnya salah satu orang yang perlu diperhitungkan selain teman-teman yang lain, itu masih akhirnya salah satu. Karena masa nanti itu jauh lebih rumit daripada masa sekarang. Salam ya, Bismillah. Kita boleh baca surah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Melalui kitab suci, para rasul memberi kabar tentang masa depan dan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi hingga hari kiamat. Salah satu yang paling utama dalam daftar tunggu adalah kedatangan Rasul terakhir, yaitu Sayyidina Muhammad SAW. Peristiwa ini sangat jelas diterangkan dalam semua kitab suci. Nabi Musa alaihissalam memberi kabar tentang kedatangan Mesias dan Rasul terakhir kepada Bani Israel. Selama ribuan tahun mereka menanti. Ketika keduanya datang, mereka tetap menanti karena beberapa alasan. Mereka tidak suka mengenali keduanya dan tidak mau menerima keduanya. Mereka tetap menanti karena mereka percaya kepada sabda Nabi Musa alaihissalam. Sedikit sekali dari mereka yang menyatakan kebenaran, tetapi dengan itu mereka dikucilkan. Sekarang kita hidup dalam periode terakhir dari dunia ini. Bani Israel juga mengetahuinya. Mereka mengetahui bahwa hari kiamat telah dekat. Karena semua tanda-tanda surgawi mengenai peristiwa ini juga tertulis dalam kitab suci mereka. Tetapi sejak 3.000 tahun yang lalu mereka masih saja menanti. Sekarang keraguan mulai menyelimuti hati kaum Yahudi yang terpelajar. Mereka bertanya kepada diri mereka, jangan-jangan keduanya telah datang tetapi mereka tidak menyadarinya. Mereka bertanya, di mana keduanya sekarang? Nabi Musa alaihissalam bersabda, dari saudara kita akan datang seseorang yang menyerupai aku. Orang itu bukanlah Yesus Kristus. Orang yang melalui penciptaan dan syariat menyerupai Nabi Musa alaihissalam adalah Nabi Muhammad SAW, dan beliau mempunyai sebilah pedang. Orang Yahudi bagikan orang yang tidur di stasiun kereta api. Kereta api datang dan pergi, tetapi mereka tetap tertidur. Pada saat mereka bangun, sudah tidak ada lagi kereta. Sekarang lewat koran kita mengetahui satu berita penting. Di Amerika, seorang rabi yang terkenal menulis artikel tentang kedatangan Mesias. Perlu diketahui bahwa seluruh jaringan pers dan media penyiaran berada di bawah kontrol Yahudi di seluruh dunia. Rabi tersebut mengenali tanda-tanda kedatangan Mesias ketika terjadi krisis perang di Teluk Arab. Suatu perang yang sangat besar akan datang, dan setelah perang tersebut dunia akan menjadi damai. Tetapi yang sekarang merupakan kali kedua bagi turunnya Nabi Isa alaihissalam. Orang-orang Yahudi telah melewatkan kedatangan pertamanya. Orang-orang Yahudi telah melewatkan kedatangan pertamanya. Sebelum kedatangannya yang kedua ini akan muncul antikristus. Tuhan menguji mereka sekarang.
Peristiwa itu memerlukan persiapan selama 7 bulan dan akan terjadi pada bulan Syawal setelah Ramadan. Perang tersebut akan berlangsung selama 3 bulan. Lebih dari itu, dunia tidak akan sanggup menanggungnya. Sungguh perang yang mengerikan. Siapa yang bisa selamat hingga selesainya perang, dia akan mengalami hari-hari penuh kedamaian. Tidak perlu berkhalwat untuk mencapai stasiun surgawi, karena kalian tidak perlu berkhalwat untuk mencapai stasiun surgawi kalian, karena perang itu akan sangat berat dan pengalaman dan pemandangannya yang didapat sangat mengerikan. Ketika Sayyidina Mahdi alaihissalam menghentikan perang, dengan segera jalan menjadi terbuka dan semuanya akan selamat. Orang-orang yang bersifat materialistik akan musnah. Sebaliknya akan muncul orang-orang spiritual, yaitu mereka yang bisa berdiri di angkasa atau berjalan di atas air. Pada saat itu kekuatan spiritual mereka akan bekerja. Jadi artikel di koran tadi adalah suatu kabar gembira, suatu pernyataan dari Rabbi untuk seluruh umat manusia. Dia mengatakan bahwa bangsa Israel tidak perlu takut. Dia mengatakan bangsa Israel tidak perlu takut. Tak perlu takut bagi orang-orang beriman yang menanti kedatangan Nabi Isa alaihissalam, Sang Mesias. Mereka semua akan dilindungi dan semua orang Yahudi yang beriman menantikannya. Umat Kristen juga melakukan hal yang sama. Bedanya jika Yahudi mengharapkan kedatangan Mesias dari bumi, sedangkan Kristen dari langit, dari surga. Umat Muslim mengharapkan kedatangan Sayyidina Mahdi alaihissalam sebelum kedatangan Nabi Isa alaihissalam. Jadi semua orang beragama mempunyai harapan masing-masing. Tak ada yang bahagia dengan kondisi perang seperti ini. Orang beriman yang sejati yang selalu disuapi dengan masalah-masalah dari peperangan berusaha mencari seseorang dengan kekuatan spiritual tinggi untuk menata kehidupan yang baik, karena mereka tidak sanggup melakukannya. Tak seorang pun dapat mengubah kondisi sekarang ini, kecuali orang yang mempunyai kekuatan spiritual yang tinggi yang akan datang menyelamatkan semua orang. Artikel ini adalah suatu peringatan bagi orang-orang yang beriman agar selalu menjaga iman mereka dengan kuat, juga bagi orang-orang kafir agar sekali lagi mau menoleh agama surgawi. Jika tidak, azab akan datang tanpa bisa dihentikan. Tidak terlalu penting untuk melihat berita. Yang penting adalah untuk bersiap-siap terhadap apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, agar kita bisa menghadapinya. Hal itu membutuhkan iman yang kuat. Orang kafir harus dihukum, mereka harus dibersihkan. Artikel ini adalah peringatan dari seorang Rabi Yahudi yang terkenal kepada seluruh orang kafir. Hanya iman yang dapat dijadikan tempat berlindung sekarang. Siapa yang beriman dan mengharapkan kedatangannya, dia akan dilindungi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita tergolong orang-orang yang bisa menjumpai Sang Mesias. Amin. Dan untuk bersama dengannya. Amin. Jagalah ibadah kalian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minallahi taufiq bi hurmatil habib bi hurmati suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Zikir khatamul hawajah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sayyidas sadat wa nural mawjudat, ya man wal malja'u liman masahu dha'imun wa alam, ya aqrabal wasaili ila Allah ta'ala wa ya aqwal mustanad, atawasalu ila janabika ladzam biha ulai sa'adat.
وأهل الله وأهل بيتك الكرام لتفعي برفصلتك ورفعي ضائم لا يرفع إلا بدلالتك بسيدي ومولاي سيدي يا رسول الله يا رحمة للعالمين. الله تعالى سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من أمره Sunnah Abu Bakar Siddiq Khalifatul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Qasim bin Muhammad Abu Bakar radhiyallahu anhu, Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu, Abu Yazid Al-Bistami Rasulullah, Abu Hasan Al-Haqqani Rasulullah, Abu Ali Al-Farmadi Rasulullah, Khawaja Abu Yaqub Yusuf Al-Hamdani Rasulullah, Abu Abbas Al-Khidir alaihi salam, Khawaja Abdul Khaliq Al-Ustuwani Imam Al-Khattab Rasulullah, Khawaja Arif Al-Wakri Rasulullah, Khawaja Mahmud Al-Injir Al-Faknawi Rasulullah, Khawaja Ajizan Ali Ar-Rumitani Rasulullah, Khawaja Muhammad Baba Samasi Rasulullah, Khawaja Sayyid Amir Hulal Rasulullah, Imam Tariqah Fil Khaliqah, Khawaja Muhammad Baudin Shanaksaban Rasulullah, Khawaja Lautin Al-Afar Rasulullah, Khawaja Yaqub Al-Haqi Rasulullah, Khawaja Abdullah Khawaja Ubaidullah Al-Ahrar Rasulullah, Khawaja Syekh Muhammad Az-Zahid Rasulullah, Khawaja Syekh Nashi Syekh Darus Muhammad Rasulullah, Maulana Muhammad Khawaja Al-Amkanaki Rasulullah, Nashi Syekh Muhammad Al-Baqi Billah Rasulullah, Imam Rabbani Ahmad Al-Faruqi As-Hindi Rasulullah, Nashi Syekh Muhammad Maksum Rasulullah, Nashi Syekh Muhammad Syaifuddin Arif Rasulullah, Nashi Syekh Nur Muhammad Al-Badawani Rasulullah, Nashi Syekh Syamsuddin Habib Allah Jali Jalal Rasulullah, Nashi Syekh Abdullah Dalawi Rasulullah, Nashi Syekh Diyuddin Khalid Al-Baghdadi Rasulullah, Nashi Syekh Ismail Asirwani Rasulullah, Nashi Syekh Has Muhammad Asirwani Rasulullah, Nashi Syekh Muhammad Effendi Al-Yaraki Rasulullah, Nashi Syekh Jamaluddin Al-Ghafur Husaini Rasulullah, Nashi Syekh Ahmad As-Sughuri Rasulullah, Nashi Syekh Muhammad Al-Madani Rasulullah, Nashi Syekh Syarafuddin Ad-Daghestani Rasulullah, Ustaz Sultan Al-Awliya Maulana Syekh Abdullah Faisal Ad-Dastani Rasulullah, Khatim Sa'adatin Naqshbandiyah Aliyah Sultan Al-Awliya Maulana Syekh Muhammad Nadir Mahdi Al-Musafani Rasulullah, Sultan Al-Awliya Syekh Muhammad Hisham Kabani Arafani Rasulullah, Imam Rabbani Syekh Syahab Dubal Rasulullah, Syahamat Farbodi Yusuf As-Siddiq Abdul Rauf Al-Yamani Imamul Arifin Amanul Haq Lisanul Mutakallimin Al-Sakhawi Arif Akbar Al-Ma'ruf Al-Burhan Burhanul Kuramagatul Anam Ya Sayyidina Sahibaz Zaman Muhammad Al-Mahdi alaihi salam wa Sayyidul Unsur Ya Khidir alaihi salam Ya Abdullah Yunus Jabal Muqabai Autad Yahya Ra'atamar Ma'ana Ubail Fitna Bi'al Rasulullah Alhamdulillah Azza wa Jalla Ya Imatil Arbah Ya Awliya Allah Ya Rijalullah Ghidna bi'aunillah wa kunu a'unna billah Salam fahmillah Ya Rijalullah Ghidna bi'aunillah wa kunu a'unna billah Salam fahmillah Ya Rijalullah Ghidna bi'aunillah wa kunu a'unna billah Salam fahmillah Ya Rijalullah Ghidna bi'aunillah wa kunu a'unna billah Salam fahmillah Ya Rijalullah Ghidna bi'aunillah wa kunu a'unna billah Salam fahmillah Ya Rijalullah Ghidna bi'aunillah wa kunu a'unna billah Salam fahmillah Ya Rijalullah Ghidna bi'aunillah wa kunu a'unna billah Salam fahmillah Ya Rijalullah Bi'aunillah wa kunu a'unna billah Salam fahmillah Ya Rijalullah Ghidna bi'aunillah wa kunu a'unna billah Salam fahmillah Ya Rijalullah Ghidna bi'aunillah wa kunu a'unna billah Salam fahmillah Allah Ta'ala darjatin daiman wa madadalihim madadihim wa barakatihim wa muslim kudus bi hurmati mala nabiyya ba'da wa bi hurmati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih innahu huwat tawwabur rahim. من كل ذنب ومعصية، من كل ما يخالف دين الإسلام، من كل ما يخالف الشريعة، من كل ما يخالف الفريقة، من كل ما يخالف الحقيقة، من كل ما يخالف العزيمة، من كل ما يخالف المعرفة. يا أرحم الراحمين، اللهم يا مسبب الأسباب، يا مفتح الأبواب، يا مقلب القلوب والأبصار، يا جليل المتحيرين، يا غياث المستغيثين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يا من لا ملجأ منه إلا إليه فلا تخيب رجعنا، يا قديم الإحسان. اللهم أحسن إلينا بإحسانك القديم يا الله. رب الشريف، jagalah cinta kita dari Allah Subhanahu wa taala dan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita. Jagalah cinta kita dari Sultan Al-Auliya Maulana Syekh Ahmad Nabi Madil Syekh Al-Sarasraw dan Sultan Al-Auliya Maulana Syekh Ahmad Hisham Qadana Rabbani Syekh. Jagalah cinta kita dari Imam Rabbani Syekh Shahabuddin Fawqar Sarasraw Sudan Bistur ya Sayyidi Madad ya Imam Rabbani Madad. فاتحة الشريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلاة شريفة. اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا وزرك الذي أنقض ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا وزرك الذي أنقض ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا وزرك الذي أنقض ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا وزرك الذي أنقض ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا وزرك الذي أنقض ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا وزرك الذي أنقض ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا وزرك الذي أنقض ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب. اللهم شريفا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. كعبة الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب شريف اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. صل يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل أجمعين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني كل الحكم بالصالحين آمن بالله صدق الله ربنا العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام لا رسالة الأنبياء والمرسلين والخلفاء الراشدين الأئمة الأربعة وإلى روح مشايخنا في طريقة النقشبندية العليا خاصة إلى رئيس الأخلاق ونكد السرسراء وإلى أرواح الحاج الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا
إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه الصلاة الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه الصلاة الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه الصلاة الله لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه الصلاة الله لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه الصلاة الله لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه الصلاة الله لا إله إلا الله محمد خليل الله عليه الصلاة الله لا إله إلا الله محمد خليل الله عليه الصلاة الله لا إله إلا الله محمد خليل الله عليه الصلاة الله لا إله إلا الله محمد صفي الله عليه الصلاة الله لا إله إلا الله محمد صفي الله عليه الصلاة الله لا إله إلا الله محمد صفي الله عليه الصلاة الله لا إله إلا الله محمد نجي الله عليه الصلاة الله لا إله إلا الله محمد نجي الله عليه الصلاة الله لا إله إلا الله محمد نجي الله عليه الصلاة الله لا إله إلا الله محمد شفيع الله عليه الصلاة الله لا إله إلا الله محمد شفيع الله عليه الصلاة الله لا إله إلا الله محمد شفيع الله عليه الصلاة الله وسلامه إلى حب النبي المصطفى محمد صلى الله تعالى وعلى صحبه الكرام وإلى روح سائر سادة صديقنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. على بذكر الله تطمئن القلوب لا يا الله 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 Allah 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 Hasbunallah wa ni'mal wakil. نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حق 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 حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي 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 حي. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله الله حق الله الله حق الله الله حق الله الله حي الله الله حي الله الله حي الله حي يا قيوم 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 الله حي يا قيوم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ياهو ياهو يا دائم ياهو ياهو يا دائم ياهو ياهو يا دائم الله ياهو يا دائم الله ياهو يا دائم الله ياهو يا دائم يا دائم يا دائم يا دائم يا الله يا دائم يا دائم يا دائم يا الله الله يا حليم يا حليم يا حليم يا الله يا حليم يا حليم يا حليم يا الله الله يا حافظ يا حافظ يا
Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Allah, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Allah. Allah ya Sattar, Ya Sattar, Ya Sattar, Ya Allah, Ya Sattar, Ya Sattar, Ya Sattar, Ya Allah. Allah ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Allah, Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Allah. Allah. Allah ya Qahar, Ya Qahar, Ya Qahar, Ya Allah, Ya Qahar, Ya Qahar, Ya Qahar, Ya Allah. Allah ya Karim, Ya Karim, Ya Karim, Ya Allah, Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim, Ya Allah. Allah ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Allah. Allah ya Sami'u, Ya Sami', Ya Sami', Ya Allah, Ya Sami', Ya Sami', Ya Sami', Ya Allah. Allah ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Allah, Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Allah. Allah ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Allah, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Allah. Allah ya Wadud, Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Allah, Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Allah. Allah ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya ya Hanan, 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 Ya ya Allah. Manan, ya 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 ya Allah. Dayyan, ya 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 Allah. ya Subhan, Ya Subhan, Ya Subhan, Ya Allah. Sultan, Ya Sultan, Ya Sultan, Ya Aman, Ya Aman, Ya Aman, Ya Allah. ya Salam, Ya Salam, Ya Salam, Ya Allah. ya Allah, 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 Ya Allah,